खोरीबाड़ी में चाय बागान से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। वो खोरीबाड़ी के पहाड़ी भीटा का रहने वाला था। बताया गया है कि खोरीबाड़ी के वनवासी कल्याण आश्रम के पास में एक निजी चाय बागान से व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार काफी दिनों से वो कुछ पारिवारिक समस्याओं से परेशान था। बीते कल वो अचानक लापता हो गया। इधर आज दोपहर चाय बागान के श्रमिकों ने उक्त व्यक्ति का शव देखा। सूचना मिलने पर खोरीबाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। रविवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा जाएगा। फिलहाल घटना से इलाके में शोक का माहौल है। কালকের থেকে নিখোঁজ ছিল তো এই আমাদের ওর বাবা হচ্ছে গোবিন্দ ঘোষের ছেলে। গত কালকে রাত্রেবেলা অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে, খোঁজাখুঁজি করার পরে না পায়ে আজকে সকালবেলা যখন এই আমাদের দিলীপবাবুর যে চা বাগান আছে এই চা বাগানের লেবারগুলো কাজ করতে আসছে, তো কাজ করতে এসে ওরা দেখেছে যে একটা ডেড বডি একটা লোক পড়ে আছে। তারপরে ওরাই খবর দিয়েছে, ওরা খবর দিয়েছে। তারপর কিছুক্ষণ পরে আমাকে ফোন করলো আমাদের এক্স পুলিশ অফিসার ললিত রায়, বললো যে গণেশদা এরকম একটা পড়ে আছে, পিন্টু ঘোষের ছেলেটার নাম হলো পিন্টু ঘোষ। মোটামুটি তো 30 থেকে 35 বছর বয়স হবে, বিবাহিত, একটা মেয়েও আছে তার বাড়িতে, ওর বাবা ওর মা। আমার মনে হচ্ছে যে যাই হোক একটা কোনো একটা সংকট তো আছে, পারিবারিক হোক বা আর্থিক হোক, যে কোনো হোক একটা সংকট আছে। হ্যাঁ, সেই সমস্যাগুলো ওর হয়তো মাথায় খেলছিল। তবে ছেলেটা কাজ করতো, বিভিন্ন ধরনের কাজ করতো। হ্যাঁ, মানে দুঃখের সঙ্গে লড়াই করে চলতো, আমরা দেখেছি। এটাই আমরা দেখতে পেলাম তো এই ঘন্টাখানেক। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।